হঠাৎ করে সেই সময় 40,000 ভোটার কি করে হয়? এই জায়গাটাতে বলেছে উই আর সিরিয়াসলি কনসিডারিং ইট, এবং এটা নিয়ে আমরা আপনারা যে প্রপোজাল দিয়েছেন খুবই ভালো প্রপোজাল, এবং এটা আমরা ভাবছি। আমরা তো এটা এর চেয়ে বাইরে কিছু বলতে পারি না। এটাকে একটা যাতে কাট অফ ডেট, কাট অফ থিংস ঠিক করা হয়। আর আরেকটা জিনিস আমরা বলেছি যে হঠাৎ করে ইলেকশনের আগে এরকম বাল্ক ভোটার যদি আসে, সেটা 2 মাস হোক, 3 মাস বা 4 মাস হোক, যেই হোক না কেন, ভোটার ইজ এ হ্যাভিং এ রাইট। ভোটার যেমন রাইট আছে তার অ্যাপ্লিকেশন করার, রাজনৈতিক দলেরও রাইট আছে দেখার সেই ভোটারটা কারেক্ট মানে তার এক্সিস্টেন্সে আছে কি না আছে, তাই না? তো নো ভোটার শুড বি ইনক্লুডেড ইন এ during 3 or 4 months without giving notice to the political parties, and these are seriously they are considering. আধার কার্ড লিঙ্কটা বলেছে না, আধার কার্ড লিঙ্ক ইজ নট কম্পালসারি, আমরা করছি না। বিএলএ লেভেলে যেটা আছে যে আইডেন্টিফিকেশনের জন্য যেটা বলেছে যে ছবি দেয়া, ছবি, আধার কার্ড এগুলো দিতে হবে, আমরা যখন বলেছি দেখো এগুলো কিন্তু এক্সপোজ টু দি রিস্ক, কারণ আমরা তো অনেক কিছু আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, যদি আগে আইডেন্টি কার্ড ভোটার ইয়েটা দেখে নিই তাহলে তো আমাদের অসুবিধা আছে। এবং এটাকে ওরা বলেছে না, তাহলে এটাকে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে যে কিভাবে করা যায়, ফটো যদি না ডিসক্লোজ করা যায় বা ডিসক্লোজ করা যায়, এইটা ভাববে। মানে দে হ্যাভ টেকেন দি পয়েন্ট, তাই তো, দে হ্যাভ টেকেন দি পয়েন্ট। তারপরে হচ্ছে আমরা একটা বলেছি যে এই চম্পাহাটি সাউথ 24 পরগনা একটা হঠাৎ করে 4,500 ভোটার, ঘোস্ট ভোটার তারা অ্যাড হয়ে গেল উইদাউট নোয়িং, মানে আমাদের কোনো জানা নেই। বলেছে যে এই কমপ্লেনগুলো যেগুলো করছেন এগুলো আমরা আই উইল লুক ইনটু দ্যাট। দেয়ার আর সো মেনি পয়েন্টস, যেমন ফটোগ্রাফ ডিটেলস সেটা হয়েছে। আর একটা কথা যেটা হচ্ছে টার্ন আউটের কথা বলেছি যে তোমরা পরে দিচ্ছ, অনেক পরে দিচ্ছ, সেটা ডিটেলসটা পরে দিচ্ছ। আর একটা বড় জিনিস আমরা বলেছি যেটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল বায়াস, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্টলি আমরা বলেছি যে এই যে পশ্চিমবাংলায় যে মুহূর্তে ইলেকশনের নোটিফিকেশন হয়ে গেল, গভর্নর ঘুরতে আরম্ভ করলো, এটা বন্ধ করতে হবে। তখন ওনারা বলেছেন দেখো সেই সময় যখন সিবি আনন্দ বোস ঘুরতে গিয়েছিল, জায়গাতে গিয়েছিল, কিন্তু তোমাদের কমপ্লেন করা পাওয়ার পর আমরা তাকে ফাই করতে দিইনি। আমরা সেটা তোমরা একটা গভর্নরদের এটাও নিয়ে একটা গাইডলাইন ঠিক করো, পদ্ধতি ঠিক করো কোড অফ কন্ডাক্ট নিয়ে, সেটাও বলছি আমরা ভাবছি। আরেকটা জিনিস আমরা বলেছি যে যখন ইলেকশন হচ্ছিল পেট্রাপোলে যে অমিত শাহ অফিসিয়াল ফাংশন করতে গিয়ে পলিটিক্যাল স্পিচ দিয়েছিল, যদি বাই ইলেকশন বা কোনো ইলেকশন হয়, মন্ত্রীরা অফিসিয়াল ফাংশনে গেল, সেখানে আমার কোনো বক্তব্য নেই, পাশাপাশি কনস্টিটুয়েন্সি গেল, আমার বক্তব্য নেই, কিন্তু কেন পলিটিক্যাল স্পিচ দেবে, ওটাও খুব সিরিয়াসলি ওনারা বলেছেন। আমরা এটা দেখছি, এটা তো আমাদের এই যে পয়েন্টগুলো আছে দেখছি। আরও অনেক ডিসকাশন হয়েছে, 1.5 ঘন্টা, প্রায় 2 ঘন্টা সমানে ডিসকাশন হয়েছে, অনেক পয়েন্টে ডিসকাশন হয়েছে। এবং আমাদের দলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন আমরা সেটা কমিউনিকেট করেছি। আমরা ইলেকশন প্রসেসকে অনেক ট্রান্সপারেন্ট চাই, অনেক ট্রান্সপারেন্ট চাই, এবং আমাদের তো অন্য কিছু ডিমান্ড নেই, ট্রান্সপারেন্সি থাকলেই হবে। আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অরূপ ওখানে বলেছে, ববিও বলেছে, দ্যাট ইজ দি পয়েন্ট হচ্ছে যে এই যে বুথে শুধু সেন্ট্রাল পুলিশ থাকে, সেন্ট্রাল, তো আমাদের বক্তব্য হচ্ছে দেখো বিজেপি বলছে স্টেট পুলিশ কেন থাকবে, ভরসা নেই, আর আমরা বলছি সেন্ট্রাল পুলিশ কেন থাকবে, ভরসা নেই। তাহলে একটা মাঝ রাস্তায় তো আসতে হবে, শুধু সেন্ট্রাল পুলিশ কেন দেবে, সেন্ট্রাল পুলিশের সঙ্গে একটা স্টেট পুলিশ থাকবে, তাই তো। এবং এইটা পর্যন্ত তারা বলেছে আমরা কনসিডার করব। তারপর কি হবে না হবে আমি তো জানি না, আমরা বলতে পারবো না। তবে আলোচনায় অনেক পয়েন্ট নিয়ে আরও মানে বিভিন্ন কথা, বিভিন্ন আইনে অনেক রকম হয়েছে, আমাদের নেত্রীর কথা আমরা বলেছি। এবং আমরা বলেছি যে আওয়ার লিডার হ্যাজ এক্সপ্রেসড
হার রেসপেক্ট অ্যান্ড গ্র্যাটিটিউড টু দি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া যে আজকে এইভাবে সময় দেওয়া হয়েছে বলে আমাদের দলকে আমরা আপনাদেরকে গ্র্যাটিটিউড আমাদের এক্সপ্রেস করছি, রেসপেক্ট করছি এবং আমরা মনে করি যে ইট শুড বি এ মিউচুয়াল রেসপেক্ট। আমরাও ইলেকশন কমিশনকে ইউ আর এ কনস্টিটিউশনাল পোস্ট হাই রেসপেক্টে রাখি। তাদেরকে কনফিডেন্স থাকতে গেলে আমাদের পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে আলোচনা করে এগুলো যদি রিমুভ করে দেওয়া যায় তাহলে আরও ভালো হয়। তো ওরাও বলেছে যে একটা কথা বলেছে যে স্টেট পলিটিক্যাল পার্টি স্টেটের রেজিস্ট্রেশন যেগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের যে পারফরমেন্স এবং যেভাবে রেসপন্স দেয় দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট। हाँ हिंदी में बोल रहा बॉबी बोल। आज हम कल्याण बनर्जी के नेतृत्व में अरूप विश्वास साहब, चंडीमा भट्टाचार्य जी मैडम, बोरिच के सब मिल के हम लोग इलेक्शन कमीशन में गए थे। हमारे लीडर ममता बनर्जी उन्होंने गणतंत्र के ऊपर अपना फेथ व्यक्त करते हुए इलेक्शन कमीशन को सम्मान देती है। उस लिहाज से हमने ये स्पष्ट किया है उन्हें जो कुछ पॉइंट है जो हमें व्यथित करता है जो इलेक्शन कमीशन के। हमारे नेता कल्याण बनर्जी स्पेसिफिकली बोला उन्हें जो आज जो फेक वोटर का मसला होता है, इलेक्शन से पहले इतना वोटर आप इंक्लूड कर देते हैं जैसा महाराष्ट्र में हुआ, जैसा दिल्ली में हुआ, ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा जो देखिए ये कानून है जो हम 45 दिन आगे तक इलेक्शन नॉमिनेशन के दिन तक हम इंक्लूड कर सकते हैं, मगर कल्याण बनर्जी बोला इससे जो है धांधली होता है और फेक वोटर अंदर आता है। तो उन्होंने एक निर्णय लिया, मैंने हम लोग बोला आप निर्णय लीजिए, शायद वो लेंगे जो ठीक है। अगर नया वोटर इंक्लूड करना है तो 18 साल हो, 50 साल के वोटर वो इलेक्शन से 3 दिन आगे, 50 साल तक वोट नहीं दिया, 3 दिन आगे उनको लगता है जो ये वोटर थे। दूसरे जो इन लोग ये कहा था जो 2003 से बाद जिसका इनरोलमेंट है उसे जांच होगा, उसका वोट बर्थ सर्टिफिकेट लेगा, वो लेके भी कल्याण बनर्जी ने अपना जो है व्यक्त किया अपना वक्तव्य। उसमें उन्होंने कहा जो नहीं 24 तक जो वोटर वोट दिया है उसके लिए ये नया डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, मगर जो 24 तक वोट नहीं दिया और अभी जाके एक उम्र होने के बाद वो चाह रहा है तो उनके लिए डॉक्यूमेंट लगेगा। और कल हमारे ये सब जो टीम है, दूसरे जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये है जो सेंट्रल फोर्स अंदर जाता है, बूथ के अंदर जाता है और कहीं कहीं जगह देखा गया है वोटर को प्रभावित करता है। तो इसके लिए हमने उन्हें सुझाव दिया कि अगर सेंट्रल फोर्स रहे तो स्टेट पुलिस भी रहे, दोनों रहे अंदर में, और जहाँ पर बूथ के अंदर जहाँ पोलिंग होता है उसमें कोई फोर्स ना जाए। एक अगर कोई गंडगोल हुआ कहीं पर वो VVM छिनताई हुआ और दूसरा हो गया, नहीं तो नहीं जाए। तो इसके बाद भी वो ने कहा जो हम ये सीरियसली चर्चा करेंगे और आगे जाके हम लोग देखेंगे जो ये ठीक होगा, ठीक वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मगर हमारे पार्टी, हमारे नेत्री ममता बनर्जी गणतंत्र में सर्वोच्च 2 चीज़ को मानती है, वो एक इलेक्शन कमीशन और दूसरा है हमारे सुप्रीम कोर्ट। ये कल्याण बनर्जी ने कहा जो ये दोनों हम लोग मानते हैं, इसलिए हम रेस्पेक्ट करते हैं और हम वी बिलीव दैट इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रहेगा। कोई एक पक्ष के लिए एक कानून और दूसरा पक्ष के लिए एक कानून ये नहीं हो। जैसा कुछ ही दिन पहले ये बाई इलेक्शन से पहले पेट्रोपोल में अमित शाह जी गए थे और वहाँ पर जाके एक ऑफिशियल फंक्शन में पॉलिटिकल स्पीच दिए थे जो जहाँ पर इलेक्शन होगा उसका लगा हुआ जगह था। तो ये लेके भी बहुत हमारे गंभीर चर्चा हुई और हमने कहा जो ये बंद होना चाहिए। उन्होंने भी बोला जो हाँ हम इसमें भी देखेंगे जैसा ये फिर से ना हो। तीसरा जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है वो है जो इलेक्शन के समय देखा जाता है जो गवर्नर साहब वो जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है वो वहाँ पर दोहरा में निकल जाते हैं।
तो उन्होंने कहा जो देखिए ऐसा एक कंप्लेन आया था जहाँ पर हम गवर्नर के फ्लाइट को रोक दिया था, हेलीकॉप्टर को रोक दिया था, जहाँ पर वो जा नहीं पाए। आगे भी जाके ऐसा कुछ कानून बनाया जाए।